So, good day, ma'am. Today I will be explaining about the normal distribution, its properties, and how to apply empirical rule. So, first, what is normal distribution? A normal distribution is a continuous probability distribution shaped like a bell curve. So, the key properties of a normal distribution is it is shaped like a bell shape and symmetric. So, ina na siya, bell shape siya, then symmetric. Wala siya end ray, ana. Then, total area under the curve is 100%. So, ang total nila tanan is 100%. Then, what is the empirical rule? So, to first understand the empirical rule, so muna ang empirical rule. The 68%, 95%, and 99.7%. So, the first 68% of the data falls within the first standard deviation of the mean. So, dari siya dapit. So, first is diri ang mean, first standard deviation, second standard deviation, and third standard deviation. So, diri ang 95% falls within the second standard deviation of the mean. Then, 97 is falls within the third standard deviation of the mean. So ngita tag example. So, ang example is, a police department tracks the number of thief report per day. The number of report is normally distributed with the mean of 18 reports per day and standard deviation of 4 reports. So, to apply the empirical rule, we must first know asa ipangbutang ang 68, 95 ug 99.7%. So, 68% imo ra siyang i-divide og 2 and 30, ang iyang answer is 34. So, diri siya nga 34. So, kanong dira siya nabutang. So, ana to sa ganina nga ang 68% kay na siya sa una nga standard deviation. So, diri siya dapit. Kani. Then, ang 95 is 95 minus 64 divide 2. 95 minus 68 is 72. Tas 95 minus 68 equals 72. 72 minus 72 divide 2 is 13.5. So, diri na sila dapit. 13.5. Then, nganong dira sila? Kay di ba ganina nga 95% kay falls within the second standard deviation. So, dire man ang second standard deviation. So, dira sila mabutang. Then, ang last is 99.7. The 99.7 minus 95 equals 4.7. Then, divide 2 is 2.35. 2.35. Then, ang 0.30% is divide po siya 2, then that will be 0.15. Dili na siya. 0.15. So, balik ka sa ito ang example ay sa atong question. Police, normal distributed, diba 18. So, diri ang mean 18. So, para ma-identify nimo og unsaon pag-distribute siya sa gamit ang empirical rule ug ang normal distribution, para mahibaw-an siya is diri nga part is imo siyang i-add, then diri nga part and imo siyang i-minus. So, diri 18, mag-add ka og 4 kay 4 man atong standard deviation. So, 18 plus 4 is 22. 22 plus 4 is 26. 26 plus 4 equals 30. So, diri nga side, minus
minus ang diri nga side. So 18 minus 4 is 14. 14 minus 4 is 10. 10 minus 4 is 6. So diri ta sa question. What percentage of days have between 14 and 22 test report? So para matubag na to ni nga question, balik ta sa ato ang table sa atong bell shape og pangitan nato ang 14 og 24 ay 22. So diri ang 14, diri ang 22. So unsa may na sa taas sa ila ang ibabaw? So 34 og 34. So i-add ro na silang duha. 34 equals 68. 68%. Muna na siya ang answer.